नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 103तम अध्याय को आपण मानक स्वागत करुचे। आज योग विषय रे किछि कथा। जून 21 तारीख को समग्र विश्व रे आंतर्जातिक योग दिवस रूपे पालन करा जाउछि। योग मनुष्य को मानसिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्तर रे सुस्थ रखे। योग द्वारा मनुष्य निरोग रहे, दीर्घजीवी हुए एवं मन प्रफुल्ल रहे। सेथिपाई योगर गुरुत्व खूब बेसी। योगर गुरुत्व दृष्टि मिलित जातिसंघ योग को जून 21 तारीख रे आंतर्जातिक योग दिवस भाव जून 21 तारीख को पालन करुछि। आमे जानू जे योग द्वारा मनुष्यर बहुत लाभ हुए, किंतु मनर गोटे प्रश्न आसे जे जून 21 तारीख कहीं। भारतर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी 2014 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे जेतेबेले मिलित जातिसंघ रे उद्बोधन देउथिले, सेतेबेले सेही योगर गुरुत्व को लक्ष्य करी जून 21 तारीख रे योग को जून 21 तारीख को आंतर्जातिक योग दिवस रूपे पालन करिबा पाई प्रस्ताव देइथिले। तांकर एही प्रस्ताव दबा कारण पछरे एकता थिला जे हमर उत्तर गोलार्ध रे जून 21 तारीख टी होछि सबटु बड़ दिन एवं यह अनेक देशर अनेक शुभ काम रे जून 21 तारीख संपृक्त थाए। यह व्यतीत हमर जे योगर जे आदि गुरु शिव तांक सहित संपर्कित एक भल दिन। सेथिपाई से तांको वक्तव्य रे जून 21 तारीख को आंतर्जातिक योग दिवस रूपे पालन करिबा पाई प्रस्ताव देइतिले। सेही 2014 मसीहा डिसेंबर 11 तारीख रे मिलित जातिसंघ रे गोटे प्रस्ताव अणागला जून 21 तारीख को आंतर्जातिक योग दिवस रूपे पालन करिबा पाई 177 टी देश याको समर्थन करथिले। सेही दिनठू 2015 मसीहा जून 21 तारीख ठू आंतर्जातिक योग दिवस पालन करा जाउची। आज होउची 12तम आंतर्जातिक योग दिवस। तबे ए दिवस भारत रे 2015 मसीहा 21 तारीख रे 2015 मसीहा जून 21 तारीख रे राजपथ ठारे पालन करा जाइथिला, जोथरे 84 टी देशर प्रतिनिधि योग देइथिले एवं सेमानकर संख्या थिला 35,985। संजोग क्रमे यह पृथ्वीर सर्वबृहत योग शिविर भाव ताको कहा जाइथिला। योग शिविर भाव कहा जाउथिला एवं एई योग एते लोकप्रियता हासिल करिछि जे प्राय 193 टी देशर लोके वर्तमान योग अभ्यास रे लिप्त अछंती। सेही 2014 मसीहा रे भारतर रिजर्व बैंक यही योग दिवस गुरुत्व को लक्ष्य करी गोटे 10 टंकिया नोट प्रचलन करथिले एवं मिलित जातिसंघ मध्य 2017 मसीहा रे 10 टी स्टाम्प टिकट जोथरे आसन प्राणायाम चित्र थिला ताहाको प्रचलन करथिले। योग रो 5 टी बिंदु अछि। गोटे होची आसन, आ गोटे होची प्राणायाम, आ गोटे होची शवासन, आ गोटे होची उपयुक्त खाद्य, आ गोटे होची सकारात्मक चिंताधारा। आमे जेतेबेले आसन करूचे ताकू एक्सरसाइज कहा जाउचे, ताकू ठीक पद्धति रे आसन आमे करिवा दरकार। प्राणायाम जेतेबेले कहूचे हमर निश्वास प्रश्वास नबार पद्धति ताकू मध्य ठीक भाबरे हमर करिवा दरकार। शवासन मध्य योगर एक विशिष्ट अंग। उपयुक्त खाद्य योग करबा उपयुक्त खाद्य ग्रहण करबा दरकार एवं से उपयुक्त खाद्य होची निरामिष एवं योग करुवा लोक माने सब बळे सकारात्मक चिंताधारार बशवर्ती हेबा उचित। आमर ए वर्ष जो योग पालन करा जाउची योग दिवस तार थीम बा स्लोगान होची सुस्थ वार्धक्य लागि योग। आमे आमर जो वार्धक्य आसुची सेही समयटारे आमे केमिति सुस्थ रहिबा
ଏବଂ ଆମର ମନ କେମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ଯେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଗ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଗର ଉପକାରିତା ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 193ଟି ଦେଶରେ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗର କିପରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। এই ଯୋଗ କଲେ ମଣିଷର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ମିଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଏବଂ ଯୋଗର ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପକାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ କରେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରେ, ତାର ମାଂସପେଶୀ, ଗଣ୍ଠି, ଆଣ୍ଠୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷାଦପଣକୁ ଦୂର କରେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ଯୋଗ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ବୁଢ଼ା ହୁଏ, ଏଣୁ ସେ ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରଖିପାରିବା, ଯେତେ ଦିନ ଭଲ ରଖିପାରିବା ଆମେ ସେତେ ଦିନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବା। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖେ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଡାଇବେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଗ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ। ଏଣୁ ଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯୋଗ ଯେ କଲେ ହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଗର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଗ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଚୋରି ନ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଶୌଚ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ସନ୍ତୋଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ ଏହା ଆମର ବୈଦିକ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ 6000 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରାତନ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଶୁପତି ଗୋଟେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପଶୁପତି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପାତଞ୍ଜଳି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଆମ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ହଠ ଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ତା ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଗକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସେ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ଯୋଗ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ତାର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ, ଶରୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମୋର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।